ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବାଗୁଡ଼ି ସ୍ଥିତ ଖଞ୍ଜାମାହଲ ପଥର ଖାଦାନରେ ବେଆଇନ ପଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଆଗରେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିଛି ଅସାଧୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ପଥର ଚାଲାଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଖାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୋର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହାୟତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଖାଦାନ ଭିତରକୁ ଯିବାବେଳକୁ ପଥର ମାଫିଆମାନେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ବେଆଇନ ଅବରୋଧ କରି 5 ପ୍ରକଲିନ ମେସିନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗାରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଖଣି ଅଧିକାରୀ ତହସିଲଦାର ଉକ୍ତ 5ଟି ପ୍ରକଲିନ ମେସିନ ଜବତ କରିଥିଲେ। राति 11:30 सुधा हमको खबर मिलला कि ब्लास्टिंग होती विभिन्न स्थान में तापर आम माइनिंग ऑफिसर को जोगाजोग करते से मत जोगाजोग करते उभय जॉइंट जोगाजोग पुलिस सहायता आम से जगार पहुँचलु क्वारी नंबर 55 एवं सेठू जहाँ देखिलु जे सेठी किसी पत्थर गदा थिला एवं माने जोटा कि फ्रेश मेसीन गुड़ा से खादन बाहरी प्राइवेट प्लॉट को पड़े तेणु जो प्राइवेट प्लॉट को पड़े से जो मेसीन गुड़ाक माइनिंग ऑफिसर तार विजुआल रखिंट वीडियो रखिंट तार नेक्स्ट स्टेप कौन ने 5टा प्रोक्लेन प्राइवेट जो नोट कैमरा फोटो उठी नोट कैमेरा फोटो उठे माइनिंग जूनियर माइनिंग ऑफिसर तार नेक्स्ट पदक्षेप कौन कर माइनिंग ऑफिसर अंजन कुमार दास रिपोर्ट अपराह्न लाइव।